हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आमर रेसिपी हम चाउमिन, नॉनवेज चाउमिन कराव। आउ देखिए रेसिपी विषय टे केमती चाउमिन बना होची। जदि आम वीडियो भल लगे ताहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन टाउ टे दबाई देवे। आसतु जीवा। ये आम चाउमिन थी ये आलू कोबी आ बीट गाजर मिसिकी थी। यहाँ पिज अदा रसुण पेस्ट मसला, यहाँ मीट मसला, यहाँ चिकेन मसला, लंका गुंड, यहाँ हलदी गुंड, यहाँ गरम मसला, यहाँ खड़गपुरी मसला, ये जीरा आमर पानी गरम करा चाउमिन कराब। आमर पानी गरम हो आसला आम चाउमिन पकईदे। दुई रू 3 मिनिट पर्यंत से सीझा को छाड़ीदे। टे अल्प सीझीगले आम देदेबा। देखो फ्रेंड आमर एगला आम ए छाड़ीदे। ये देखो फ्रेंड आम ठंडा पानी धरिकी धोईकी छाणी थईदे। ये आम छाण सरीगला किसी समय छाड़ीदे। देखो आम ए तेल पकईदे। तेल गरम हो आसला आम अल्प जी जीरा पकईदे। जीराटा टिके फुटीगला लंका पकईदे। लंका को अल्प टे भाजीदे। आम पिज पकईदे। देखो आम पिज टे अल्प हो आसला आम बीट गाजर पकईदे। 2-3 मिनिट छाड़ीदे। बर्तमान फ्रेंड्स मु आसीगली। बर्तमान यहाँ हूँ अदा रसुण पेस्टा बर्तमान पड़ुची। देखु यहाँ आमर गोटे 2 मिनिट जाए टे कषाटा हम ताकू। बर्तमान आमर हलदी गुंड पड़ा अल्प आड़ा लंका गुंड आमर चिकेन मसला बर्तन पड़ा आउ खड़गपुरी मसला बर्तन पड़ा कलर आसा बर्तन लुणटा आमर लुणटा बर्तन देखु पड़ुची। बेसी मसला टी आमर खाऊना तो अनुसार टे अनुसार आपण लिमिट जाई मसलाटा टे अनुसार पकेबे, राग टे अनुसार पकेबे। बर्तमान आपको 2 रू 3 मिनिट जाके कषाया को छाड़दे। देखो आमर टमाटो बर्तन पड़ुची।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଷା କଷି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ଚନା ଚନା କରି ପକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କୋବିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇଏ ଘଣ୍ଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ ପଡ଼ୁଛି। ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପୁରାପୁରି। ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଚାଉମିନ ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାର ତାର ରେଡ଼ି ହେବ ପାର୍ଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେବ ତା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ବନା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକାଇଲେ ଚଳିବ, ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ଚଳିବ, ଯାହା ହିଁ ପକାଇଲେ ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ, ଆଉ ତାର ଟମାଟୋ ସସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ